زرنبش. مرچی شنبه 25 دسامبر سال 2021 ای ریڈیو زرنبش بلوچی توارد و من افسا بلوچ. درستم پیش سرالان دلگوش کنید. بلوچ راج دوست سروک ایربیار مری لوگ بانوک جرمنی بیران بیتگ. بلوچ راجی راشون ڈاکٹر اللہ نظر ایربیار مری لوگ بانو کے بیرانیاں دل پدردی درشان کرتگ. زیرباری کوریا بینے میں نیمگا پزوران سری بیگواہی راشد حسین آجویہ زارشانی کنک بیت. زوران سری بیگواہی سروک گپور بیگواہیہ 12 سال سرجم بیا گائیں. ای بابتا چاگردی رسانگ درہ کیمپینے برجم دارک بیت. کراچی زوران سری بیگواہی مردمانی کے دانا 4535 روز سرجم بیت تک. کالونیل پیگردارو کی مردم ایردستانی پورے منی جو دے پسوا زوراکی کار مرد کنند. ماما قدیر نو دربر ساری و شیراز یلکنائنگا آل پارٹی سیول سوسائٹی و نو دربر توار چیس بکنند. قول گنج بخش مقبول و محمد جان بیگوا کنگا پاد یلکنگ نبیتگند. قول کیچو شالا پاکستانی لشکرہ 2 ورنہ آور جنگا پاد بیگوا کرتگند. مشق نلیہ وانک جاہا استاد کام من تو آسراتی نیست. بساک چا بلوچ سرمچارانی ارشانی ترسا پاکستانی لشکرہ وتی بازی پانگس ویل کرتگو تتکگ. تربت نادرہ کارگہ سے دیما زورگری پاکستانی لشکر پانگ سے سرا دستی بم ارشی کرتگ. BLA چوکیا گیسے بندی کے سوابا مردمہ زارشانی و تاتک بند ہڑتال کرتگ. شال پنجگورہ ازدارہ دگ و اعلان 4 مردم بیران و یکی زدگ بیتگ. جرمنی ماترہ گوشتک کے پا کورونا گیرودار کنگا ارکس وتی ذمہ واریاں پہلو بکن. بنگلہ دیش بوجی کے بنگرگا 35 چگیش مردم بیران بیتگ. سرجم آلہ چکہر بلوچ گوشت دارت. فری بلوچستان موومنٹ سرکماش و بلوچ راج دوستیں سروک ہیر بیار مریے لوگ بانک جرمنی شہر پرنگ پورٹر بیران بیتگ. 21 دسمبر چ لندن ایمرجنسی میڈیکل فلائٹ جرمنیا پا درمان کنگا برتگ شمودہ بیران بیتگ. ہیر بیار مریے لوگ بانک 2018 شیمو کے نادرائی آماچ بیتگ. بلوچ راج دوستیں راشون ڈاکٹر اللہ نظر وتی یک ٹویٹر درشانیہ بلوچ راج دوستیں سروک ہیر بیار مریے لوگ بانو کے بیرانیہ دل پدردی درشان کرتگ. گوشتک کے من ہیر بیار مریے لوگ بانو کے بیرانیہ حالش کرتگ و باز دل پدرد بیتگاں. ایگران ساتھ من ہیر بیارو آئیے کہولے گما شریداراں و دعا کناں کہ ہاں خدا مرضی جنتا جہاں بدن. پزوران سری بیگواہن راشد حسین بیگواہی 6 سال سرجم بیگا BN میں نیمگا ایپل اسکوائر بوسانہ 26 دسمبر زہرشانی کنک بھی. کراچی بیگواہن راشد حسین مادن 2 روچہ چیدگی شدکشین زہرشانی نشتگ 26 دسمبر زہرشانی کن. بیگواہن بلوچانی توارگوں مردمان دزبندی کرتک کے 26 دسمبر زہرشانی باہر بزورت. بیگواہن بلوچانی توارک کمک کارگشاد سمی دین گوشتک کے بلوچستانہ زوران سری
بیگواهی و جانگولین لاش یکشلا دست کپگایان پزوران سری بیگواهی مردمان سرکار جهد بس روتاکن شنگ بیگایان زوران سری بیگواهی و جانگولین لاشانی دست کپگه تها کمی نیت کا ایوشتک کے راشد حسین مزنہورت دستگیر کنگا پد پاکستان دستا داتک و ہمایند کے بیگواهن بلوچانی توار راشد حسین کہول کراچی شدکشین زہرشانی و 26 دسمبر زہرشانی پلہ مرزی کن بلوچ راجی زرمبشت بینما گپور زوران سری بیگواهی 12 سال سرجم بیگے بابتا 26 دسمبر ٹویٹر دامگی کیمپین برجم دارگ جارجتا کیمپین ہیشٹیگ سیب گفور بلوچ ای ہیشٹیگا برجم دارگ بھی بینے میں پیشی بنجائی پتر پاس گپور گستگن 12 سال بیت کے پاکستانی لشکر آزار جہاں بندن گپور سال 2008 اولی برا زوران سری بیگواہیا 5 سال 2009 یلکنک بیتگات بلے چیزی ماہ پد 26 دسمبر 2009 پدا چا پیز آباد شالا زوران سری بیگواہ کنک بیتگ سری بیگواہیا پد وحدے یلکنک بیتگت گڑچا پاکستانی لشکر آزار جہاں بازیں آزار دے صوبہ نادراہو درمان کنگا بیتگ کے پدا پاکستان جتگو بیگواہ کرتگ انگت بیگواہن بینے میں بنجاہی رسانگدری کارگشادہ ای بابتا بینے میں نیمگا شنگ کرتگیں پوسٹری دزبندی کرتگ کے درستیں باہرگن سیادی داروں کے مردم کیمپین بار بزورن و گپور جاندراہی یلکنائنگا وتی کردہ پیلو بکنن زوران سری بیگواہن مردم شہیدانی شدکشین زہرشانی گدانا 4535 روچ سرجم بیتگ چا بلوچستان زانس جاہا بی ایس او بنزہ کارگشاد ایوب جاموٹ پی ٹی ایم حسام قبضئی گو ہمراہاں گدانا کگم بیگواہن مردمانی کہولا ہمدردی درشان کرتگ یہ درگتا بیگواہن بلوچانی توار کمک سرکماش ماما قدیر تران کنانا گوشتک کے کالونیل پیگر مردم مدام ایردستانی پر ایمنین جوہد لپاشگا زوراکی راہ کارمرد کنن ماما قدیر گوشتک کے وحد راجی جوہد تیز بید گڑا راج دشمن مردم وتی رکینگا جتائیں پندل کارمرد کنن امرچی بلوچستان انچوش بیگائن جتائیں جیڑا ودی کنگو مردم ذہنی نادرہ جوڑ کرتگن آئی سیاسی کارکنانا یکی دومی شور شرب کنگے شور داتگو گوشتک کے مارا یکی دومی کرد رد کنگے بدلا راجی جوہدے جتائیں جہاں مارا یکی دومی کرد منگ لوٹی شرگداری کنوکن تگا یکی چھرک گوشگو رضوا کنگ یک سیاسی کارینائن ونا کے مارا یکی دومی بگیریا اوشتگین ماوتی دشمن مکاریان گیش وتی ردیانی صوبہ ای جاورانی آماچیں پہمک راجا آئیے گوستانک راجی جستیو پجار ارزش دارن پمشکا زندگی راج وتی راجی شہید و جوہدکارا شرپ نگاہ چارن وایانی جپا کشیاں وتی راجی یادداشتی تاقدیما یادداشت کنن آئیے گوشتک کے ہزاران سیاسی کارکنان زوران سری بیگواہ کنگو آزار دے گا راجانی سرا زورگیری برجم دارگ نبی مہترہن بلوچ راج بابتا ای رد پہمیہ مبید بلکن زوران سری بیگواہ مردمانی زد کی الکنک با آئیے گہترین چزامرانہ سیادی داروکن دو ورنہ ساری ابراہیم و شیراز اسماعیل 23 دسمبر 2021 چتمپے میتک سرنکنا پاکستانی لشکرہ زوران سری آوار جتگو بیگواہ کرتگن ساری بلوچستان زانش جاہ فزکس بہرگے پورت ایئر نودربری کے زانش جاہ موکلنگ ساعت کگو شیراز ہم یک نودربری و ساری ناکوزت کن اشانی کہولا گوشتا کہ پاکستانی لشکر میں مردمہ مردمی ہمدردی بنیادہ یل بکن آ نودربرن تو اگا آیا میاری حس گڑا آمید گسا پیش کنک ببند 19 دسمبر 21 کا کیچ کولوا سگک کا لشکر کشی میانہ زوران سری بیگواہ کنک بیتگن سے ورنہ گنج بخش حسا مقبول سلیم و محمد جان تاج محمد انگت بیگواہن اسے ورنہ یعنی کہولا وتی درشانیہ چا مردمی اقبالانی ترامگیجن دزبندی کرتکے میں مردمانی یلکنائنگا وتی کردہ پیلو بکنے آیا گوشتا کہ گنج بخش عمر کسانت عمارہ گمان بیت کے پاکستانی لشکر آئیے دروگے میاری شہید مکن تربت ملائی بازارہ گوستگن شپا پاکستانی لشکرہ گسیہ بیڑ برتگو اقلاع کے پیز بخش نامی ورنائی چا وابا پات کرتگو آوار جنگا پت بیگوا کرتاگ ہمی وڑا شالا پاکستانی لشکرو چیرین ترامگیجانی کارمندم 20 دسمبر شپا یاسین نادرہ جاہ آزماش جاہر کارت مستر محمد ایوب محمد کریم سرپرہ آوار جتاگ و بیگواہ کرتاگ بیگواہ محمد ایوب سرپرہ مستنگ کردگا پہ جامنندن بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بنجاہی جارکشہ وتی شنکرتگن درشانیہ نلی مشکیا جنک کو بچکے نودر برانی وانک جہاں استادانی کمیو آسراتی نبائے سرا بجن درشان کرتاگ وشتک کے وانک جہانی جاور بلوچستانہ زانشتی ترام نابودی منانکن وانشتی ترام نابودی پدریچانی بے سمائی ناوانندہ کنگے نشونن
نوکن آیا گوشتک کے مشق نلیا جنک کو بچکانی وانک جہاں بس لہتیں استاد وانی نگان تو گیشتریں استاد ساڑی نان ای بابتا ہندی مردمانی نیمگا زہرشانی چا واگداران دزبندی کنک بیتا کہ وانگی ترام گی جانی تہا استادانی ساڑی کنک بابتا گامگی زورک بی او وانگی ترام گی جان آسراتی دیگ بی دمگ وانگو زانگ کار مستر نیمگا دل جمی دیگا ابید ہچ نبائگ سوبا ہندی مردما زہرشانی دوئیں وانگی ترام گیج قبل کرتگو زہرشانی یادداشت کرتا بلوچستان درستین دمگان زانش جی ترام جاور بجنی گپے آیا گوشتک کے نلی مشق ہندی مردمانی نیمگا جنک کو بچکانی وانک جہاں استادانی کمیو آسراتی نبائگ بگیری زہرشانی کنک ای گپے منانکن کہ بلوچ راج ای بی سرین زانش جی تراما بیزارن وانک جہاں بگردن زانش جہاں نودر بر زہرشانی کنگان تو دگانی سرا در کپگا لاچارن دومی نیمگا سرکارا ای بابتا موری گوشا نوار تو زانش جی ترام گیش جنجالانی نیمگا برگائن زانش جی ترام نیمگا سرکار نادل گوشی کردی گامگیجے نزورک بجنی گپے وتی درشان گڈیا یہ گوشتک کے بلوچستانہ بے سر و نابودین زانش جی ترام گندگا کردی کامگیج زورگ سرکار ذمہ وارین بولے مدامی زہرشانی و روانکانی کشگا ابید سرکار ندل گوشی روشت باز بجنی گپے مچا سرکار دزبندی کنے کہ نلی مشکیا ہوار بلوچستان درستین دمگام برجاہیں وانک جہاں استاد بدن تو زانش ترامگی جانی تہا وسریانی گرودار کنگا پتر جوڑ بکن دا نودر برانی آسراتی سرجم کنگ ببند بلوچ سرمچارانی ترندیں ورشانی سوابا پاکستانی لشکرہ کیچے ہن زامران تومپ مند دشتے بازیں پانگ سے ویل کرتگو تتکا دل جمی بنشون ردا انی کے روچاں ایدمگا پاکستانی لشکرہ بازیں کچیا جانی تاوان بیتا گیشتر اورش پانگسانی سرا کنگ بیتگن بازیں کچیا لشکریانی نادینگو بالی گردانی پہازگا ابید پاکستانی لشکرہ اورش گردار کنگا بیسو بیتا پمشکا یک کارشونی بنیادہ پنچشنبے روچا یکیں وحدہ زامران مند تمپا بازیں پانگ سے ویل کرتگو تتکا یہ چیز ہمیں ہفتگا بلوچ سلاح بندیں گلانی ہم سند براسے یا کروشیا پد دیمات کا اگر نائشیا پیش پاکستانی لشکر مدام وتی پانگسن گیشتر کنگایات بلوچ سرمچاراں ای جہاں نہ تیو کا بکشو برو کارشونی ردا بازیں صوب مندیں اورش کرتا بلکہ دو پانگ سرجمہ دستی کرتگو پاکستانی لشکر سلاح ہم برتگن گمان کنک بیگائند کہ چا بلوچ سرمچارانی اورشانی رکھگا ای پانگ سیال کنک بیگائن انگت زانک بیگانائند کہ پاکستانی لشکر چا بلوچ سرمچارانی اورشانی رکھگا چون کارشونی کارگیب تو بلے انو چا سرمچارانی اورشان پاکستانی لشکر پشکن زگل آچار بیتا دانی سر بیتگیں حالانی ردا زامران ڈمبانی او کسوی پانگس کوہدہ سہراب بازار دشتو باہوٹ بازار گلی او تمپے مدرسہ دارالسنا تگران کوہاڑ پانگس ماروار پانگس گومازی و دشتہ پنودی و زیارت کور مزن بند پانگس لشکر ویل کرتگن تو تتکا بلوچ آجوی لشکر جارکت جی ہند وتی درشان یا گوشتہ کے سرمچارا مرچی کیچ بنجائی شہر تربتا نادرہ کارگس دیما برجاہیں پاکستانی لشکر پانگس سر دستی بم بروشی کرتا اورشا پاکستانی لشکر دو کارمن ٹپی بیتا یہ پانگس پاکستانی لشکر مزن بنجل پہازداری برجم کنک بیتا اورشا پد پروشوارتگیں لشکر شہرہ سخت تیرگواری کرتگو مردم زوراکی نشانہ کرتگن جارکش گوشتہ کے اورش ذمہ واری بی ایل منی تو زور گرم لشکر سرا میں اورش گن ترندیا برجابن گیسے بند بیگے بگیریا آدینگے روچا ہب چوکیا تحتک بند ہڑتال سوبا سرجم بازار بند بیتاگ ہڑتال جار جمعیت علماء اسلامی نیو جنک بیتاگ ہڑتال سوڑک وستگیں روچا جی یو آئی اے یک دیوانیہ کنک بیتاگ دیوانہ بلوچستان مسترم باپاری شہرہ گیس نبیگے بابتا سکا بجن درشان کنگو گوشک بیتا کہ حبا گیسے کمی ودی بیتاگ حمید رچا 14 دسمبر یک پریس کانفرنس کنک بیتگات پریس کانفرنس شاہ محمد صدیقیہ گوشتگت کے حب چوکی بلوچستان مسترم باپاری شہرین ادا گیسے کمی کنک بیتاگ چیشیا گیس و باپاری مردم گم پریشانیاں دچارن حب چوکی چشن جاہی نائند کے ادا سارتیاں گیس زیادتی کارمرز کنک بی تو چیشیا گیس کم بی آئی ٹی زانش جہ تختو کیمپ سے نزدیکا مردمی ٹرینا لپاشگا بیران بیتاگ آئیے لاش نادرا جاہا برگو حجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہول دستا دیگ بیتاگ پنجور پنچی دگا ایرانی گاڑیا پرپٹی لپاشتک چیشیا پرپٹ سوار امین پنڈوک جہمنن دزنا بیران بیتاگ ہمی وڑا حزدار ہند وڈا تیز روکیں کار گاڑی چپی بیتاگ دو مردم جاہی بیران و یک مردمی زدک بیتاگ مردم پا درمان کنگا نادرا جاہا برک بیتاگ جرمنی مہتر پرانک والٹر شٹائن مائرہ کرسمس وحدہ تران کرتگو گوشتک کے کورونائے نادراہی پروش دائگا واقداران جوار لس مردم ہم وتی ذمہ واریم پیلو بکنن گڑ
بسرا مہترا پا کورونا گرودار کنگا جوہد کنوکن سائنسدان ڈاکٹر و نرساں ہوار واقدارانی سطح کرتگو گوشتک کے پا بنی آدم جاندراہیا ای مردمانی جوہد سطح کرزن بنگلہ دیش بنجائی شہر چا ڈاکہا 250 کلومیٹر دور MV10 ایویجان نامے بوجیگی بنگرگا 35 چا گیش مردم بیران و 100 گیش مردم زدگ بیتگ بوجیگا 300 مردم گیش سوار بیتگو بوجیگے بنگرگا پد بوجیگا سوارن باز مردما چا بوجیگا سیٹ کرتگ چا بوجیگا سوارن مردما 75 مردم انگت بیگواہن متحدہ عرب امارات امکرون گرودار ہاترا 4 ڈیہاں سفر جنگ پابندی جتاگ مرچی آل چامیدہ آثر بوتن پگیشتری آلہ میتان جا زرمبش.com بچارت